بسم الله الرحمن الرحيم. بری پیغمبر صلی الله علیه و بیته هل بجارتن بو پیغمبرینی ملتی وی گلک حاجت کر. ناوی کربو الصادق الامین. خو پشتی بویا پیغمبر جی باوری وان پیدهات و ایمانت خود دانانک دابوان اب پارزید. بلد گل هندجی دمیوی گوت یاسی بویم پیغمبر اوان هفرکیه که دجوار ادگل کر. مانه هلوسته که عنتیکه دیرو کل سر قریشیه کریا مال خدای مظن اد آیته که داد بجیت پیغمبر خو صلی الله علیه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي محمد مثلا نطي أو تظننت مروبك راستقوي مثلا نذيانا وانا بآيات خده مثلا هفركيا وانا دجال إسلامي أو إسلام ري السرداتشون جردارية وان أدجريد وان تدفي وك شخص بل وان أور نبت يا تفهاتي وأتشان دا نبتنت جلتا وملتي تردايا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هفركيا إسلام وجاهلية بو نيا محمد صلى الله عليه وسلم وقريشيا بو براي تيجا هرش روجا اكي اجدست بكرنا غازيا اسلامي خما پیغمبری صلی الله علیه وسلم یا براهی و دیماهی او بو دنگی خو ابوی پیروزا غازی بلند کت حتی خلکی همی باش گهلوی ببت و غازی اوی بین. هرش روجا اكي پیغمبری صلی الله علیه وسلم ابزانی ریکه که تجی نخوشی و آستانگل برسنگی هیا ما اکنین شیرت خدای وی لکری او نبو ولی ربک فاصبر بو خدای خو یبن فره به ويتظني أو ركابوي هاتيا زوجة يا رشان دينين بقول ورحانا بل يا تجيا أشكندو كورستري ونخوشيا بل الجل هندجي ويتفرزاني بچيته في خمت رزقار كرنا مروفينيه اجخده من ياسيه ديروغوانت سيرتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم ادبجن فشتی دست بکرنا پیغمبرینی و پیغمبری صلی الله علیه وسلم ابچنده که خدای مزن ویا پیغمبری خو آگه دار بکت کو ایدید ویت شمال در کوید و با آشکرایی بر خلکی بدت اسلامی و ان پاش ولی بدت اجهمی رنگ و ریت جاهلیتی این اف آیتا پیروز اج سورت الشعراء هنر خدای مزن امر کر و انذر عشیرتك الاقربین واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إمام بيهقي اجعلي كري أبو طالب فتقو يزيد أدبجي دمي أف آياتا بو پیغمبری صلى الله عليه وسلم هاتي خاري پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوت من الظني أجر أز دست بكم بجم ملت خو دیا نخوش جوان بینم لو من خو بدن کرد اینا جبریل هاتا مکنون و گوت ای محمد اگر تو فرمان خدای خوب جهنه اینی دیتب آگیری سوجید پشتی ویگه فدجوار پیغمبری صلی الله علیه وسلم مرد خدا نبر وی بار گران و دست دا بلاف کرن غازیه اسلامی. بخاریش ابن عباسی ود گوهزید ادبجید دم خدای مظن فرمان الپیغمبر خو کری کو ایجاخ خویا نزیک اش به امری خود پاش ولی بدد پیغمبر صلی الله علیه وسلم رابو قصد سروی گری کر اوید بجنس الصفا النزیک کعبه و غازی کر جلی بنی فهریا جلی بنی عدیا و ایک غازی باب کت قریشیا کر حتی همین دورا کن بوی و بجنیه نشیا بیت بچید جی مروفك الشنخو ادهنات السري پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتا مروفت کن بوی جلی قریشیا اگر از بجمه هوا لشکرك نهالي با ادفت هرش بدا تسر هوا دي باور اجمن كان يعني اگر تشتكي هينت بنظان از بو هوا بجم هين دي باور اجمن كان پیغمبری صلى الله عليه وسلم ادفيا وان بجربينت وقوتنا وان لسروان بكا تمام هميا اب ايك دنگوت بلي مش راستية پیغتر چشتا قولنا بويا انا پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوت باشا از پیغمبری خودم بو هوا أزهات وترسين مطاش فالدم اج عذابك دجوار وترواية علي دايهاتي قلت من نظامية جحيلك عرب أبوي چتر هات بيت از بوهوا بهاتين من خير دين الدنيا بوهوا إنايا ودرواية قريدة مسلم فتقو يزيد
اتبجيت پیغمبری صلاة السر بن غازي وان كيرو قوت مثلا منو هوا مثلا وي مروفيا يدجمني دبينتو تكاتا هوار مروفت خوف الشيارت كاتو ترسينت اف قوتنا الدل مروفت كومبوي نهات تيك هاتنو تيك چون بری کز جوان برسوه بدتن ماموی ابو لهبی بدنگه که زفر و گوته تی چون بوته بید تبا لکه ای محمد فام بوه چنده کم کربوین پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم برسوه مام خونه دا برسوه وی هیلا پیوی خوده و اوید سرحق عصمان را اف گفا دجوار لیکری تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وحتى ديما هي سورتي بسفا إجاقوي بو أو يا پیغمبری صلاة السر بن هزر كري أو ملت جاهلية دجل خونوي قرياي وصاب زيد دلي خوبو إسلام فناكت لي اتسر هند جرا پیغمبری صلاة السر بن بردامي كرو به بينبو علي بجيت پیغمبری صلاة السر بن روشا كي هنا تبديت من راوغوت خدي فرمانو المنكري أس إجاقا خويا نزيك دا خاص بكن بو إسلامي رابع كار بكن خارنك باش بلينن فاشي بن مالا عبد المطلب فخوين مالا ما قلت من أبيوي كر نزيكي چل ظلم المالاوي كنبون شارجي مامتوي بخبون أبو طالب وحمزة وعباس وأبو لهب وبشتي هنيا تير خاري پیغمبری صلاة السلام جوان خاص باوري ببينن بل ديسا برا پتر باوري بينئنا نچونكي باوري اوانك محمدي نتهات بلكي وان ديت جلك ياب زحمة او دين بابو بافيرت خو بهلن پیغمبری صلاة السلام سربن شب روجت خو كرنا ايك زحمتك مظن ديت اب بلاف كرنا في ديني ذا وبيقو من طبيعتي في ديني خاصة مروف زحمتي بيغا بينت دجمنت في غازية جلكن وروجا كتنجي دفج نيارتيا خدان باور و اسلام خازا برنادن او كسد خازن راحت فرينن وچو زحمت نبينن وبجلهم دجي دفن وجريان حكم اسلامي ببينن او خود خابينن الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين من درس مروف بخو جينا پیغمبری صلاة السربن المكه ورد جريد بن فرهية طريقة بلاف كرنا غازية اسلام دا اپرنگه که وصا کو بهی ویاتی جه خو اتدلیدا نکد چی جه پیغمبری صلاة السربن اتدید خلق مكه یلی کمت بن دا چیته و غازیه خو گهینته اد چوسی کو بازارتوان الجواتو كنبونت وآمادت بو وحقيب وانتقود الدم حجوان بهست دجاريا ايك خوبو خلقي پیش كشتر هجي چوبانك دا بجيته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بيجن لا إله إلا الله دي إفلاح بينن بل وان إفلاح ندفيا ايكي وكي ابو لهبي كارخو كربو او ابديت پیغمبری صلاة السربن ادكفت چي جهت چوه دا غازية اسلامي لبالاف بكت دا بديك ويدا چيتن و بجيت افا ادسر دا چوه كي دلوين گوه خونه دانه امام عثمان بجيت روجه كي پیغمبر صلاة السربن هاتا كعبه دا الدور بزفريت يعني طواف بكت ادجورة كعبه ابو جهل و امية بن خلف و عقبة بن ابي معيط اترينشتيبون هرسي جرت ايكي پیغمبر صلاة السربن زفري اوان هم دا قوتنت كريتو سقط قوتني پیغمبری پیتنه دا قوتنت وان جارا چاري پیغمبری صلاة السربن ورهاتن ابو جهل دویا برسنجي پیغمبری بگرت من او پال دا و خدا بر پیغمبری صلاة السربن اجلائي ديفا اميي قيت كرا پیغمبری صلاة السربن دا بيشينتن بل ابو بكري خدا بر الحديث كريد بخاري عبد الله كرة عمري فدبه زيد ادبجت روجه كي پیغمبری صلاة السربن كعبه دا نوشت كر عقبة بن ابي معيط هاتي لفقا عباي خود سطوية وي آلاند وفيا بخندقينت ادوي دمي دا ابو بكر بجور كفيد خو اتدست في وركية باش فلدتو بجيت اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله الجهة دي بخاريش ابن مسعود فدبه يزيد ادبجت روجكي پیغمبری صلاة السربن الكعبة نوشتكر ابو جهل وهندك هفالتوي الويري اترينشتيبون ابو جهل يقول كيج هوا دي چيتن
عيرو ريفيكت حشترك سرجكري إنت ودانيت سر محمدي دم سرخو اتجمين تعردي في سترين وان عقبة بن أبي معيط قوت أز ربو چو هندك عيرو ريفيك إنان دم پیغمبری صلی الله علیه و سرخو بو خود دانا عردی ويمرو في أو كيساتي هافيتا سر سريوي وسر پشتاوي ابن مسعود بيجد بري من لبو دمي وان وكري بري تشش من نتهات بو حيل حيلة كافرة وبو ترانا بو ترانا اكيد بوتا يدي خطا يتبون وبخو پیغمبري صلى الله عليه وسلم بكنين وسري پیغمبري صلى الله عليه وسلم العردي بو خود چوب وسجده الويدمي تشاوي فاطمة وهنجي هشيا بچيك بو هات باب خود في حالي داديد او تشت اجسر تشت هابتن و الكن كانت كافرة زبري وهندي جهاتي خبر قوتنوان پیغمبری صلی الله علیه وسلم تشت هنگی سر خوش عردی را کرد کس نبو هوارت خود گهین تی اجوی پیوتر یه هوار ابچننک دست خود سر افراس کرن و گوت ای خدا تود گلوان بکه و ایک نفرین الوان کرن ابن مسعود بجید من ديت اوید پیغمبری صلی الله علیه وسلم نفرین لیکرین همي الروجا بدري ابدستت مسلمانا ابكريت ترين رانج هاتنا كشتن اب في رانج كريت بباورت مكه هي پیشوازی الپیغمبر خو كر صلى الله عليه وسلم ايو هاتي داريكا باشي وقنجي نشاوان بدد وتسرف نخوشي هميرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد الغازي اخو صست نبو برايت هجا نكدا بري خديني كانت شو أصلاً جت الريكا دريش كفت بنا اتريكا پیغمبری دا صلى الله عليه وسلم وشوا جاهلية فيها پیغمبری لفكت بباورت قريشيا ابجلك ريكا هاتن دا پیغمبری صلى الله عليه وسلم بدنك بكن ونهلن غازياويت نفخل كي دا بلاف ببيت بل رجد بنا پیغمبری صلى الله عليه وسلم السر بلاف كرنا روناهية إسلامي روش بروجي بوان ديار كر كو افغازيش هندي مزنطرة كو بجفو قرطوان بفمريت يان نمينت يانجي الغي اخويا بيروز ليفبيت اوان جلك درو در حقا پیغمبری دا صلى الله عليه وسلم بلاف كرن هندي جوان هاتي قوتك الدور فهندن قوتن سيربنده قوتن دروينه قوتن مروفك تسردا شوية قوتن النيار بابو بابيرانا دجي عرفو عادتت إجاخية وتخسيريت فيلايدا نكرن أرمان جوانش بيچند أو بو وی اتجاوت خلکی دا کم بکن دا کس گوه خو ندته و دگازیاوی نچن افر رکی چپی ونمات واندیت روش بروش کاروان خودان باورا یه بهستر لیتیت رابون الرئیک کادی گریان ویان پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم ابکرن بله ویان ابکرن هندکا گوتا عتبة بن الوليدي تو ایکش ریح سپیت می هرا ادگل محمدی باخذا عتبه هاتنک قلت برازا تمروفك خدان عسلك ناف مدا و افتشت تدبيجي مظنة تدين بابو بابيرت خود داري خست درو و همي بمجي تهج مرتن قوي خو بدا من دا تشتكي بجمتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم اب ادب پیغمبرینی قلت باخ و باب ولیدی اتبای قلت اگر تا مالت بيت ام دي مالك بوش بوتا كون كين حتى تش مهنيا زنگين تر لبي اگر تا مزنید وید دیتا که اینا مزن خو اشخو اگر اول رنگه که دیناتیه النکته پیدا بوی دی باشترین حکیمی بوتا اینین داتا درمان بکرد پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت تو خلاص گوت بله پیغمبری گوت دی وجاتو گوه خو بدمن بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيداتشو حتى جهشتيا في آية بيروز ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الفيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو سجده پاشی سر خوراکی رو گوته تبرسبا من دیت باب ولیدی و جاتوی بکیفا خویی و ندویا پیغمبری بمالی بکرن یانت مزاناتی دنیای سر دابن بلی پیغمبری صلی الله علیه وسلم او الراستیا که مزن هشیار کرن او راستیا مخابن گلک جارا اجبیر من مسلمانت افروجید چیتن هندی اسلام دین خودیه ریکه که پیروزه نبو هندی امروز خوب زنگین بکد یان خوب گهین تا کرسی کد بلند و منصبا دیسا پیغمبری صلی الله علیه وسلم نیشوانده کو گازی پیروز نیت هندینت بهایت ارزان بین فروتن یان مساومه سر بیتا کرن ویرکیجی چوپی ونهات پرلمان جاهلیت یکوهنگی دارو ندوه بو پروژه که دی دانا بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وقت چاره سرکرنه که تکتیکی بو وکشان اسلام خوازا بو نفرزید خو اوانت زانی مسلمان زیبزی الدین خو نازبرن شیطانی نشاونده که حل وسطه که بدانن هندک مروف هنارتنا نک پیغمبری صلی الله علیه وسلم دا دانستاندنت گل بکن و بگهنا انجامه که مفای هر دولایات دا گوتن ای محمد ام تصمامت ایکین و یا جوانین بر ببین سر استویت ایکودو پیچه که تلدیف ما برده و پیچه که ام ده الدیف تا بردین سالا که ور سردین ما و سالا که ام ده این سردین تا اوه مصلحتا ما هر دوا اپریوت شو ریکه که شیطانیه پرلمان کافرت مکه گهشتیه حتی افروجی جاهلیت پیگیریه پید کد اگر وان ویا گازی کرد ویدینی اج اسلام خوازا بدنک بکن و بوان اشکرا بو که او نت آمدن زیبزی دفش گازی خو بردن حلولت وسط اتداننا برسنگی اتناف ملتینیه تصمامینیه مصلحتا گشتی دیوان آخیدن و پیچ پیچا کش نناف کم و جوابگهت خو پیچا که دل دیفوان بردن دا او گلک الدیف بردن آمان کفر خو دی اپرنگ اسلام وان تامدن و پشت هنگی دی بجنانیف مسلمانا هوا چو دید وید دی باورت مکه حسکر النیوار مسلمانا وگرینن اگر نت ناو زفرین الکفری بید بلد ناو ملتینیه و برجواندیا توایی بید بله دیسا سرتی روان اب بری کفت دم بانک الدیریا قرآن پردگوهت وان هجاندی اب ویگازیا هر و هر زندی قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين تبجوان هن بجنوان إسلام ما تشتكى وجاهليته هو تشتكي ديا وقت ما بيت اتئك آمان دا بين بشافتن پشتی وی پیگاویجی پرلمان کفره اپریکه کادی هاتنه پیغمبر اسلامه گوتن ابو طالب ما موی هجیل سردین ما بوچی ام اپریکاوی را ناچین محمدی بلکی ما موی بشتن ویلی فکت یعنی لگریان اپریکا علاقات اجتماعی بشن کاری تبکن رابون هندک هنارتنه نک ابو طالبی و گوتن ابو طالبی تمروفه که پیشکشیت نفمده و مهیویه که مزنات تهی برازایتا بهنما گلک یا تنگ کری المزگفت و دیوان خانت ما نخوشید جهنت ما بیجه دا بلاخو اجمه وکد ابو طالبی کرخو عقیل هنارتا الدفاع و گوته برازا تصمامتا یتاتینا نکمن و گازنده یشتاکرین بلاخو اجوان وکه پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت امامخو هین وی روجاها ادبینن گوت بله پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت اگر هواشیات چریسکه که جوی روجاها بینن از جیدشم ویکم یا هین اجمن اتخازم بریوان ما الايكودو ما الهیویه برسبا ابو طالب الوان زفری گوت بزفرن برازای من چجارا درو نکرینه او بهیوی نبون جارا کدی خود گل ابو طالبی جرباندن پشتی گلک ماینه پیوه که داخازا اش برازای خوب بکتن دل دین وان بزفرید ابو طالبی داخازا وان بجه اینا گوتا پیغمبری برازا اس مروفه که پیرم بار من گران نکه ملتی تا یه گوزنداشتت کن رحمه اپ منو خوبه
پیغمبری صلی الله علیه و سلم و هزار کر مامی بربرای پشتاوی بردد اینا گوته ای مام از بخوده کما اگر او روژه بکند دست من یه راست دا و هیده بکند دست من یه چپ دا از اجویدینی لیفا بمو بهلم از نهلم حتی خود بسرت اخید یان ازد ورکی دا تیت چن تاشی چاوید پیغمبری صلی الله علیه و سلم تجی روندک بون و رابو دا چید مانوی گوزی کره برازا پشت راست دا هندی از ساخ بم او نشم گهنتا از بخوده کما از تب دستوان و برنادم جارا کدی دست والا زفرین جارسی هاتن همک ابو طالبی گوتنه عمارة بن الوليد باشترين جحيل قريشيونه ام دي دينتا پیش برازای تبا تو وی بدما دي کجین ابو طالبی گوته نهین بن و ندا خازه هوا هین کر خوب دنفنم دا بو هوا بخودان بکن و از کر خوب دنف هوا دا بکجن از بخوده کما او نابیت یهواد وید اینو کفرات شو پینما شر و جنگی ادگل محمدی و هر کسی که پشتاویجی بگریتن آشکارا کرد یعنی اعلان حربی کرد پشتی بو قرائشی آشکارا بوی کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حوالتوی اج خودم باورا اج گازی خو لیوانا بن دست به دشمناتی اوان کرد یا آشکارا اج بر ابو طالبی و بنامال هاشمیا نویریان چل پیغمبری صلی الله علیه و سلم بکن بلی سستی ات آزردان خودم باورا دا نکر بابکو بنامالت قرائشیا همیا هچ کت خو الخودم باورا هلدان و هجی پی حسیاین اینان او گردن نخواستم او کسید هجارو بخودان عبد و جاریه البرچاو روژا شاریایی السرخیز اشگرما دا آریایی آماده کرن اب آسان سور کری داخ کرن آوا کلاندی بسر و چاوتون دا کر خارن و فخارن جبری جلکتوان اشبرد کرن و السرخیز کلت هاته درشت کرن و کفرت مازن اددانان سرزک و سنگتوان اوهمی اشبرهم ده چنکی واند بود لا اله الا الله دنگی مرنالت خودم باورت وکی بلالی و عمار کره یاسری و دیکو بابتوی و خباب کره عرب کی و گلک هجار دی ادگلی و نهالت مکه دا دنگ ودا و کس نبود هوا روان بچید پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه کد بر یاسری و جنکاوی سمیای را و کره عماری را بوری کافر او هر سه عذاب دان اتوی رنگ ما بحث جکری نیورو بو چاب روزه گرم ببو البرحة في هاتبون جردان السرخيز الشارعي پیغمبری صلی الله علیه و سلم او دوی حالی دادیتن کافر هنداف سریبون او عذاب الدان چوش پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهاد بری خدا یاسر پیرمر و گوت صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة بنا مالا یاسری بنا خفركن صبرت کشن جوان هوا بحشتا امام احمد اش مجاهدی ودگو هزید ادبجید سمیا دیکا عماری اکنین کس بود اسلام داهاتی شهید کرن ابو جهلی رمک الزکی دا حتا کشتی بله جارتا دی جنه بو دیروک دیار کر کو او دم باوری ابو اسلامت اینتن ات میدان خو گوری کرن دا نیا کن ترش ظلامی اکنین کس باوری اسلام اینای خدیجا بو و ایکمین کس رحا خو گوری اسلام کری سمیا بو و هر دو جنبون روش بو روش کافر دجوارتر لیت هاتن و هجیاجت هات تخصیری ند کرد گوه خو بدا ویسر هاتیه ده دیمن باش البرچاوی تا دیار بد بخاریش خبابی ود گوه زید ادبجیت روشا که از چومنک پیغمبری صلی الله علیه و سلم الکعبه رازای بو البرسی برکی و هنگی من خوشیه که زیده اش دست کافر دید بو من گوته ای پیغمبر خوده توی دوینی چیات ایتا سرما بو چی تو دعایا که بو مناکی اینا رینشتو گوت ید بری هوا ات اینان شایکی آسانی دادن لشی حتی گوشت وان خوش هستی برده یان مشارکی دادن سرسری و کنه دو فلق و ویچنده اوش دین وان لیوانت کرن خوده دین خوده پیک اینتن حتی سیارکش صنعاء ایتو چیتا حغرموته بیکو اج ایکی پرسید اج خوده پیوتر و گرگی السر تازخو 5 سال اتسرگازی اسلام را بورین پیغمبری صلی الله علیه و سلم دید کافر بالا خوش مسلمانا وناکن و چو اجوینایتن کو براوانیش وان بکتن لو دستیری دا حوالت خو کو مشخت بدن و بخو اجزور و ستما قریشیا تردن ابوی چنده مشخت بونا مسلمانا یا ایکی